नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवरात्री निमतान लोकांक शुभेच्छा दिल्यात. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी आशा व्यक्त केल्या की धैर्य, संयम आनी दृढ निश्चयाच्या भक्तीन भरलेलो हो पवित्र सण प्रत्येकाच्या जिणेंत नवीन शक्त आनी नवीन श्रद्धा घेवन येतलो. जीएसटी बचत उत्सवा वांगडा स्वदेशीचो मंत्र ह्या काळात एक नवीन उर्जा दितलो अशें तांणी म्हळें. विकसीत आनी स्वावलंबी भारताचो संकल्प साध्य करपाक तांणी सगळ्यांक सामुहीक प्रयत्नांत सहभागी जावपाचें आवाहन केलें. जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे. हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा. आयुष मंत्रालयान आज 10व्या आयुर्वेद दिसा निमतान गोंयांत पणजी हांगा पत्रकार परिशद आयोजीत केली. ह्या निमतान आयुर्वेदाचें म्हत्व, समग्र भलायके खातीर ताचें योगदान हाचें येस मनोवपाक नियोजीत विशेष कार्यक्रमांत उजवाड घालो. माध्यमां कडेन उलयतना अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AIIA गोवाचे संचालक प्राध्यापक वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापती हांणी म्हळें की लोकां खातीर आयुर्वेद, गिऱ्यां खातीर आयुर्वेद ही थीम वैयक्तीक भलायकी, जागतीक कल्याण, पर्यावरणीय संतुलन आनी शाश्वत विकासाचेर भर दिता. 10वो आयुर्वेद दीस हो आयुर्वेदाक प्रत्येक व्यक्ती मेरेन पावपाक आनी जागतीक भलायकेंतली ताची भुमिका परत स्पश्ट करपाची संदी आसा. प्राध्यापक डॉ. सुजाता कदम, AIIA गोवाची डीन हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें की आयुर्वेद दीस भलायकी, संतुलन आनी जागतीक मान्यता ह्या दशकभराच्या प्रवासाचें प्रतिबिंब करता. परंपरा आनी विज्ञान, व्यक्ती आनी समाज आनी मानवता आनी निसर्ग हांच्यातली पूल म्हणून आयुर्वेदाची भुमिका तांणी अधोरेखीत केली. प्रधानमंत्र्यांनी 2022 वर्सा स्थापन केल्ल्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था AIIA गोवाक ह्या वर्सा 10व्या आयुर्वेद दिसा राष्ट्रीय समारंभाचें आयोजन करपाक नोडल एजन्सी म्हूण नियुक्त केल्या. भारतान सुरू केल्ल्या स्मार्ट सिटीन देशाक आकार दिला आनी आकांक्षा वाडयल्या हे विशीं आमच्या खबरां विभागान सादर केल्लो हो खासा रिपोर्ट. स्मार्ट सिटी मोहीम भारताक नवो आकार दिता आनी आकांक्षाक वास्तवान रुपांतरीत करता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जून 2015 वर्सा सुरू केल्ल्या ह्या उपक्रमांत हुशार आनी शाश्वत उपायांतल्यान भारताच्या शारांनी जिणेचो दर्जो वाडोवपाचो हेतू आसा. स्मार्ट सिटी संकल्पना स्वताच एक भौशीक चळवळ आसा अशें पुण्यात स्मार्ट सिटी प्रकल्प सुरू करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है. ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है. फाटल्या दशकांत ह्या मोहिमेत उल्लेखनीय प्रगती जाल्या. 8,000 परस चड प्रकल्पांतले सुमार 94% प्रकल्प आतां पुराय जाल्यात. ते भायर 13,000 कोटी रुपया परस चड मोलाचे प्रकल्प चालीक लावपाच्या पावण्यार आसात, जाका लागून ह्या मोहिमेच्या खाला वट्ट गुंतवणूक सुमार 1.64 लाख कोटी रुपया जाल्या. सध्याच्या वाठाराचें रिट्रोफिटिंग, विशिष्ट केंद्राचे पुनर्विकास आनी शारभर स्मार्ट उपाय हांचो मेळ ह्या उपक्रमांत केला. ते भायर शाळांनी डिजिटल वर्ग तयार करपाक लागल्यात, दायज सुवाती कायाकल्प करपाक लागल्यात, भौशीक सुवाती परतून सुरू करून रस्ते उजवाडाक आनी सुरक्षीत जावपाक लागल्यात. आधुनीक रस्ते, सायकल ट्रॅक आनी 5वे कॉरिडोर ते प्रगत एकत्रीत कमांड आनी नियंत्रण केंद्रा मेरेन हे प्रकल्प शारांचे काम करपाचे पद्दतीक नवो आकार दिता. स्मार्ट सिटी मिशनाक 10 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ताचो परिणाम देशभरांत दिसता. नव्या भारता खातीर शारी उदरगतीची नवी व्याख्या करपी एक महत्वाचो उपक्रम म्हणून आयज ही मोहीम खंबीरपणान उबी आसा. भारतीय हवामान खात्यान आज ओडिशात कांय सुवातींनी घोग्यांनी ते अतिघोग्यांनी पावसाचो अदमास दिला. आसाम, मेघालय, बंगाल, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, कोकण, केरळ हांगाय येता 2 ते 3 दिसांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. दुबय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमार जाल्ल्या आशिया कप 2025च्या सुपर 4 टप्प्यात भारतान पाकिस्तानाक 6 विकेटांनी पराभूत केले. ह्या विजयान भारताचे तांच्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यावयले नियंत्रण आनीक वाडले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.